Hi everyone, and now I'm ready to go Jakarta. So still I'm at home and everything's ready. Now first step, time to go is okay. Just wait and let's see. Okay, now almost arrived. My dad, my mom, and now I have to pass this first and it's been Izmir and next step is Istanbul, but first I have to fly to Jakarta, but first of course I must go international airport. And okay, let's see. I'm so excited. Hi again, and finally I arrived Istanbul. I just spoke with my wife actually, and she feels really excited too. And now I have to wait my flight time. Now I'm in international airport in Istanbul, and still around around 30 minutes I must wait. And after 30 minutes I have to go my gate. I hope it's not changed, and I'm ready to go. Okay, I found my gate F17, so let's walk. Yes, this way. E and F gates, maybe around 10 minutes. Okay, they're not aware I want to record something. I think they're from Indonesia because have eager brand and he not where I record that. yes, I'm sure about it. We have same flight. I don't need certificates, I just want to follow them. Let's see. I think I'm on the right way. Yes, because I know this brand only in Indonesia. I'm a fan because of Eager brand. Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to Bilavla channel. Sekarang aku lagi persiapan nih mau jemput Bilal di airport. Nah, nggak berasa ya, udah 2 bulan loh ternyata aku sama Bilal itu LDR, Bilal di Turki dan aku ada di Indonesia. Dan alhamdulillah Bilal nyusul ke sini mau join liburan dengan aku di Indonesia, dan itu bikin aku semangat banget pastinya. Nah, omong-omong nih, karena mau ketemu sama suami sudah pasti harus terlihat menarik dan juga wangi. Ngomong-ngomong, untuk perawatan tubuh nih, aku tuh biasa menggunakan rangkaian body care dari Scarlett, yaitu body scrubnya, shower scrubnya, kemudian ada body lotionnya dari Scarlett. Body lotionnya Scarlett itu memiliki 5 varian, tetapi untuk kandungan dan manfaatnya itu semuanya sama, hanya bedanya itu di wanginya. Yang pertama itu Fantasia, wanginya berasal dari Green Floral Woody. Kedua Jolie, wanginya berasal dari Gourmand Floriental. Ketiga Freshy, wanginya berasal dari Citrus Floral Fruity. 4 Charming, wanginya itu berasal dari Floral Ambery Woody. Kemudian yang terakhir kelima adalah Romansa yang aku pakai sekarang ini. Ini tuh wanginya berasal dari Fruity Floral Gourmand. Nah, untuk teksturnya sendiri teman-teman bisa lihat ya. Dia itu creamy, berwarna putih. Kalau untuk yang Romansanya itu berwarna putih, kemudian kalau kita pakai nih, kita aplikasikan ke kulit, cepet banget meresap, gak lengket ya, gak lengket di kulit. Kemudian juga selain melembabkan dan melembutkan kulit, manfaatnya juga dia dapat membuat kulit kita itu terlihat lebih cerah, lebih fresh pastinya. Sebelumnya aku sudah pernah menggunakan yang wewangian Jolie dan Freshy.
Dan aku pernah review juga di vlog aku sebelumnya. Dan sekarang aku mencoba wangi yang romansa dan juga yang charming ini gitu. Nah, untuk aromanya sendiri ya gitu. Yang romansa ini dia aromanya itu lebih kayak feminim gitu loh. Jadi manis. Aromanya tuh manis, lebih ke manis dan anggun, elegan gitu. Nah, ini wanginya tuh lebih cewek banget sih kalau menurut aku. Dan kalau yang untuk charming ini tuh wanginya kayak parfum cowok kalau menurut aku ya. Lebih maskulin gitu, maskulin tapi terlihat misterius gitu. Misterius, elegan juga gitu wanginya. Biasanya sih kalau menurut aku dan kalau menurut aku pribadi, charming ini cocok digunakan untuk pria ya gitu, lebih cenderung ke aroma-aromanya pria. Jadi kalau buat cowok-cowok yang mau menggunakan body lotionnya Scarlett ini tuh, charming ini kayaknya cocok deh buat cowok. Jadi kayak kesannya tuh lebih berwibawa, misterius gitu loh, cool. Nah kayak gitu tuh si charming ini. Terus kayak yang mandiri, kuat, strong. Nah kayak gitu sih kalau menurut aku ya, image orang yang menggunakan si aroma charming ini. Kalau dibandingkan antara si charming dan si romansa ini, mana yang paling aku suka? Kalau aku pribadi sih lebih sukanya ke si yang charming ini ya gitu. Walaupun aku cewek, tapi ini tuh kesannya kayak lebih memberikan image kita itu perempuan yang kuat gitu, perempuan yang strong, mandiri kayak gitu loh, yang cool kayak gitu. Dan kayak perempuan yang perempuan yang superwoman gitu, kayak superwoman sih kalau menurut aku ini untuk yang charming. Kalau yang romansa ini dia lebih ke elegan gitu, perempuan cewek-cewek sosialita gitu kali ya, girly. Nah kayak gitu-gitu sih, lebih ke sini tuh ke yang romansa ini menurut aku ya, menurut aku, nggak tahu kalau yang lain gimana. Cuman memang katanya sih reviewnya yang romansa ini dia itu yang lebih best sellernya ya gitu, banyak orang yang senang sama ini gitu. Nah kalau yang sebelumnya lagi kayak Jolie sama yang Fresh itu juga bagus, aku suka banget. Apalagi yang Fresh-nya ya, Fresh itu dia lebih ceria gitu, kayak dia aroma buah gitu, itu aku juga suka yang Fresh gitu. Hanya mungkin yang mana yang lebih di the best kan dari semuanya, khususnya kalau aku yang dua ini dulu ya. Kalau yang dua ini aku lebih mengunggulkan si charming ini kalau untuk aku pribadi gitu. Ini recommended banget dan menurut aku ini harganya juga ramah kantong, aromanya juga tahan lama, elegan, dan manfaatnya di kulit juga bener-bener bagus banget. Nah oke guys, jadi sekarang aku mau ke bandara jemput Bilal. Yuk kita lihat sama-sama gimana ya kesannya Bilal, karena dia ini yang kedua kalinya dia ke Indonesia. Udah cukup lama ya gitu setelah COVID, gimana nanti kesan-kesan dia begitu dia sampai di Indonesia. Oke, jangan kemana-mana. Hai guys, pesawatnya Bilal itu sudah sampai dari 30 menit yang lalu. Cuman biasa ya, namanya penerbangan dari internasional, jadinya dia masih ngurus-ngurus kayak visa gitu, visa on arrival, kemudian ya melalui pintu-pintu imigrasi gitu ya, jadi cukup memakan waktu lumayan. Oke guys, ini dia Bilal. Mana dia? Nah itu dia orangnya, dia nggak melihat, dia jalan aja, nggak ngeliat. Nggak ngeliat sama sekali, Allah. Hai. Welcome back to Indonesia. Why are it with your mask? Okay guys, jadi sekarang kita udah sama. Hi, finally arrived. Finally, yes. I can smile. Welcome back to Indonesia. Yes, so, yes, thank you. Okay. How you feel that you are back in Indonesia? I feel so excited because more than 2 years before I come here now. 3, I think 3 years. I think it can be 3 years now. Yeah. I feel so excited. Yes. I can't wait. Yes, and did you miss me? Of course I miss. I miss you more. What do you think? Do you want directly back to house, or I will bring you to sightseeing around first? Yes, of course around. When I come first time, we might I think something, yes. Right? That's why I want to see around again. I'm sure
now just have to change too much. Yes, you're right. I want to see. Okay, let's go. Oke, kita mau jalan dulu ya. How? Do you know how to choose it? Ah, yes, good. Right? Well, of course I know. When you choose manggis, just count this. Not good. Yes, on the skin, this is good, but this only 5 inside. See? Yes. What's this name? Manggis. Yes. Yeah. Hey. Manggis. It's good. Yes, good. Actually, all good. Only for inside. How much they have? This you have? I think ya tar. Ya, jadi guys, kita sekarang mau makan. Feel so hungry. That's why I need sugar. So what? Just give me a small chocolate. What did you order? For You menu? order? Bakmi. 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 Jadi kita bakal lihat reaksinya Bilal makan bakmi pertama. I think this is the first time you eat bakmi. Yes, first time. Buat bakmi ini yang pertama kali. Kalau yang sebelumnya before only eat noodle Noodle. and ramen. Full noodle. Ramen. Ramen. Actually this is same too. It's noodle too, but name different. Inside it can have something different. Can be. I'm sure that's why you chose, right? Ya, makasih. Ya, makasih. Nah, jadi guys, Bilal mesen ini soda gembira. Bune? For name still. Soda gembira. Soda gembira. Soda Soda gembira. gembira. Soda gembira. Soda gembira. Gembira. Gembira, it means happy. Yay! And this is bakmi. Bakmi. Turkish. You know what bakmi? Like bakmi. Bak. Oh. Yes. It depends on you. If you want only little bit water, just little bit. Just a little. But first you have to try this. Okay. You must try this first and let us know. Let us know how you feel after you drink. Also? Coconut? Huh? It's not. This is soda. They mix So with good. yes, with syrup. We call this name syrup. Fruit. It's not fruit actually. At home we have this syrup. I will show you how this syrup looks. Come on. Good. Okay. I like it. And now you can try to eat bakmi. Okay, long time not use this. Chopstick. Chopstick. Okay, bismillah. It's similar like a rendang. Yes, why I feel like it? Rendang? Of course no. No, like it. Semur. Maybe it's similar with semur. No, it's good. I like what you Good? say. This is what? It's mushroom. Have some spicy taste. What's this? Seasoning? Seasoning. So good. I like I don't know. it. Really good. Oke, Afiat Olsen. Thank you. Oke guys, jadi sekarang kita mau makan dulu. Afiat Olsen. I think almost we arrived, right? Yes, It's really so close. Yes. This is our house area. Little bit, maybe 2 minutes. After 2 minutes, oh, Alphamart. But I know this. Many times we go here. It's like a beam, right?